Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Hello the students. Let's start our studying this morning by praying. Let's pray together. Finish. How are you today? Alhamdulillah. I hope that you are fine and happy. Today, we are going to have a learning in chapter 9 with the topic, what is it? Ever see this? What is it? What is it? And what is it? Apa ya mereka? How are they? Gimana ya? Do you ever see this? Where do you see this? What color do you see? How is the shape? How is the size? So guys, let's continue to our topic. For the example in this chapter is dragonfly and damselfly. Capung. Now we are going to identify this and we all repeat after me. Repeat after me. Dragonfly and damselfly. Dragonflies are the fastest flying insect. Capung adalah insek yang terbang paling cepat. Ya. Jadi spesiesnya adalah insek ini ya teman-teman. They swoop over the streams and ponds up to 90 kilometers per hour. Mereka merekam anak-anak sungai dan kolam hingga 90 km per jam. Damselflies have longer, thinner bodies and are more delicate with a slow, fluttering flight. Capung mempunyai lebih panjang, lebih ramping tubuhnya, dan lebih delicate, berkilau. With a slow, fluttering flight, dengan pelan dan fluttering flight, sigap cepatnya. Nah, ini adalah ciri-ciri karakter yang dimiliki oleh damselfly. Maka di sini identifikasinya adalah physical karakternya dia. The wings of the damselfly are almost transparent. The wings, ini wings. Sayap dari capung ini lebih transparan. They shimmer as the damselfly search for a small insect to eat. Mereka bersinar seperti damselfly yang sedang mencari insek kecil untuk dimakan. Dragonflies and damselflies live near water. Dragonfly and damselfly tinggal di dekat air. Betul sekali, itu termasuk apa? Termasuk tempat tinggal atau habitatnya. They lay their eggs on plants. Mereka melahirkan atau menetaskan telurnya di plants, tumbuhan. When they hatch, the young ones called nymphs come out of the eggs. Ketika mereka merekah atau sudah bertelur ya, yang paling kecil namanya adalah nymphs. They feed on other water creatures. Mereka memberi makanan lewat apa? Lewat air dari makhluk hidup. And after 2 years, the nymphs grow into adults. Setelah 2 tahun, barulah nymphs itu menjadi dewasa. Nah, ini habits kebiasaannya ya. Next. Nah, here is fish. You still repeat after me. Fish.
Fish live in salt water and fresh water all over the world. Fish tinggal di air asin dan air segar di seluruh dunia. Nah, ini merupakan salah satu spesiesnya ya teman-teman ya. Dan juga habitat tempat tinggalnya kan di sini, salt water and fresh water. They come in many different shapes and sizes, but most are covered in scales and having strong fins for swimming. Mereka itu mempunyai bentuk dan ukuran yang berbeda-beda. Tapi yang mencolok adalah scale and have strong fins for swimming. Yang menjadi ini adalah skala dan sirip ya, kekuatan siripnya untuk berenang. A fish scales or lie in the same direction to help the fish slip through water. Skala sebuah ikan itu berada pada arah yang sama. Mereka untuk apa? Untuk bisa berenang atau menyelinap sesuai dengan arah di dalam air. Next. Nah, ini termasuk physical karakternya ya teman-teman ya. Ini karakternya ada different shape and different size. Like us, fish need oxygen to live. Seperti kita, ikan juga membutuhkan oksigen untuk hidup. But instead of breathing air, they absorb the oxygen in water. Tapi, instead of breathing air, bernafas menggunakan air, they absorb the oxygen in water. Mereka menyerap oksigen di dalam air. Water enters the mouth and it swept over the gills. Air masuk dalam mulut dan itu disapu oleh insang. The oxygen passes from the water into tiny blood vessels in the gills. Nah, oksigen itu nanti pass from the water, dari air into tiny blood. Arah darah yang sangat kecil, vessels in the gills. Dalam gills? Dalam insangnya. Fish often swim in group called shoals. Ikan sering berenang di dalam grup. Grup tersebut namanya adalah shoals. One reason they do this is for protection. Nah, salah satu alasan mereka melakukan ini adalah untuk perlindungan. Many fish together can confuse a predator. Banyak ikan melakukan ini untuk apa? Untuk mengelabui predator. This makes it hard for the predator to single out a fish. Karena ini bisa membuat predator susah untuk memisahkan ikan-ikan tersebut. Nah, habits itu kebiasaan. Nah, kebiasaannya apa? Kebiasaannya ini di paragraf ini ya. Many fish together fish often swims in group. Nah, dia kan often, sering ya. Seringnya dia ini bareng-bareng. Oke. Nah, so for the next, you identify this text ya. As like what is the species, what is the characteristic, what is the habits, where is the habitat, so like that. Then that's all friends, that what I can deliver. Itu yang bisa saya sampaikan. Intinya adalah kita bisa memahami teks tersebut, bisa mengartikan teks tersebut, kemudian kita bisa mengidentifikasi bagian-bagian tertentu di dalam teks tersebut. Keep spirit, keep your health, keep positive thinking. Thank you very much for joining this class online.
And I say sorry very much if I have a mistake during delivering. So, let's close our class by reciting Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.